নমস্কার ওড়িশাবাসী, শুভ সকাল। আজ হচ্ছে 4 জানুয়ারি শনিবার। আজ রয়েছে দেশ বিদেশ রাজ্যর 20টি গুরুত্বপূর্ণ খবর, যাহা আপন মানে কেবল 10 মিনিট সময় দিয়ে দেখিপারে। তা পূর্বর আপন মানে গোটে ছোটিয়া অনুরোধ, প্রথমে ভিডিওটি লাইক করে কমেন্টরে আপন জেলার না লিখিদেবে, যাফଳରେ আপন জেলার খবর মধ্যে প্রত্যেক দিন পাইপারে। তবে মুখ্যমন্ত্রীଙ୍କର বড় ঘোষণা, সুভদ্রা যোজনা, রাশন কার্ড, ভত্তা টঙ্কা, তা সহিত অনেক ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কোন রয়েছে আজর গুরুত্বপূর্ণ খবর তা উপরে চালন্তু নজর পকাইবা। নম্বর ওয়ান, আসন্তা জানুয়ারি 6 আরম্ভ হয়ে 12 তারিখ যাই চালিব জাতীয় চিলিকা বিহঙ্গ উৎসব। প্রত্যেক বর্ষ শীত ঋতুরে লক্ষাধিক সংখ্যার পক্ষী মানে আগমন হয়ে চিলিকার সৌন্দর্যকে বহু গুণিত করে এই উৎসবের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিড়া মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দেবে। তবে এই উৎসবের কুইজ, পোস্টর, চিত্রকলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত মধ্যে ହେବ। উদ্ঘাটিত হেলা 77তম বিশ্ব প্রসিদ্ধ বরগড় ধনু মহোৎসব। 11 দিন ধরে বিশ্বর সর্ববৃহৎ মুক্তাকাশ মঞ্চরে হইব ধনুযাত্রা। বরগড় লোকসভা সাংসদ প্রদীপ পুরোহিত এবং বরগড় বিধায়ক অশ্বিনী ষড়ঙ্গী আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ঘাটন করিছন্তি। তবে বরগড় পালটিছি মথুরা নগরী, আম্বপল্লী পালটিছি গোপপুর, ଆଉ জিরা নদী পালটিছি যমুনা। ধনুযাত্রার প্রথম দিবসরে বাসুদেব এবং দেবকীଙ୍କ বিবাহ এবং দৈববাণী এবং কଂସଙ୍କ সিংহাসন আরোহণ এবং দেবকী ବାସଙ୍କ କାରାଗାର ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ଏବେ 22ଟି ମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଥର ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 2,67,000 ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ସେପଟେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। 80% ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢିବ। ମାସିକ ଭତ୍ତା 1200ରୁ ଏବେ 3,500 ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମଧ୍ୟ ମାରିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 9ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋହର ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ଲଗାଇଲେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା। 1 କିଲୋ ୱାଟର ସୋଲାର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଦେବ ଅତିରିକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର 30,000 ସବସିଡି ବାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25,000 ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 3 କିଲୋ ୱାଟ ସୋଲାର ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେବ 58,000 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ହକି ପରେ ଜାତୀୟ ଖୋ ଖୋ ଟିମର ପ୍ରୟୋଜକ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଖୋ ଖୋ ଟିମର ସ୍ପନ୍ସର ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳର ଦଳର ପ୍ରୟୋଜକ ଅଛି। ଖୋ ଖୋ ସ୍ପନ୍ସର ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 5 କୋଟି ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ 15 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ପନ୍ସର ଲାଗି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ। ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ତେବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା, ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। 33%ରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ ମୋଟ 2,51,000 ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 291 କୋଟି ସହାୟତା ମିଳିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଥିଲେ। ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଥିବାରୁ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହନ ମାଝୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଜନ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପର ସୋମବାର ଆସିକି ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତ, ଜାଡରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇକି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖଠୁ ରାଜ୍ୟରେ 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଖାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ନୁହେଁ, ଫୁଲବାଣୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଶିମିଳିଗୁଡା, ଜି ଉଦୟଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇବ।
राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट केंद्र सरकार राशन कार्ड रे 1000 टଙ୍କା सहायता देबे एने कि नुआ वर्ष भेटी बेली कुआ जाउची जेउ मानकर आर्थिक स्वचल नाही बा रोजगार जीरो तांकु 1000 टଙ୍କା सहायता देबे केंद्र सरकार एने कि बड़ घोषणा तबे 2023 2024 रे जेउ माने आवेदन करथिले तांकु मध्ये जनवरी 25 रे राशन कार्ड मिल जियो बेली कुआ जाउची ओडिशारे चालिबो एथर ओडिया शासन सरकारी कार्य मध्य हेबो ओडियारे एने कि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा कौनसी दुकान रे साइन बोर्ड इंग्लिश रे लागिबो नाही जे माने इंग्रजी रे लगोचन तांको 5000 टଙ୍କା फाइन मध्य देबाक पड़िबो ओडिया प्रतिफलक हेबो साइन बोर्ड रे तेणु प्रत्येक दुकान को मध्य अनुरोध कराइछि एथर ओडिया रे सब बोर्ड रे लिखा जिवो ता सहित शासन हेबो ओडिया रे आसंता 8 तारिख रे राजधानी रे आरंभ हेबाकु थिबा 18तम प्रवासी भारतीय दिवस रु 45 रो अधिक देश बास करुवा प्रवासी भारतीय रे जोग देबे एथिपई प्रवासी भारतीय मध्य उत्साह मध्य देखिबाकु मध्य मिलिछि राज्य सरकार को समस्त प्रस्तुति मध्य सरिछि एबे 3 दिनिया कार्यक्रम रे 7000 प्रवासी जोग देबे बोली राज्य सरकार आकलन करिसथि वर्तमान सुधा 1994 जन एथिरे जोग देबाकु नाम पंजीकरण करथिबा होटल मध्य बुकिंग सरलाणी एथिरु 45 देशर 1493 जन थिबा बेले एबे भारतर विभिन्न 501 जन पंजीकरण करथिबा वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु सूचना दी जायछि तबे कुआ जाउछि जे एथर ओडिशा आगे जीवो एवं ता सहित मध्य ओडिशार किभଳି प्रकल्प हेबो ओडिशार कला संस्कृति विषय जानिबाकु पाइबे एवं ओडिशार मुंड पिछा आय केमिति बढ़िबो से नै मध्य चिंता करा जिवो नुवा वर्ष रे चाषी को बड़ उपहार देले मोदी सरकार एबे बंधक मुक्त ऋण चाषी माने पाई परिबे 2 लाख पर्यंत 4% सुध हार रे 2 लाख पर्यंत बंधक मुक्त ऋण पाई परिबे ता सहित मध्य आउ गोटे घोषणा फेब्रुआरी 19 तारिख रे 19तम किस्ती मिलिया पई जाउची पीएम किसान रो 19तम किस्ती फेब्रुआरी मास रे मिलिबो बोली एने कि केंद्र सरकार मध्य घोषणा करिसंती जनवरी 5 रे हेबो कादम्बिनी महोत्सव ओडिशार भाषा साहित्य कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को सामग्रिक प्रचार प्रसार विकास लक्ष्य नै कार्य करुवा कादम्बिनी साहित्य एकाडेमी तरफ मूले को एक सम्मान प्रदान करा ता सहित पुरस्कार स्वरूप 10 लाख टंकार अर्थ राशि समेत रौप्य फलक मानपत्र एवं उपढक्यन प्रदान मध्य कराजिबो सेहिपरि परागर संपादन बनमाली सेनापति एवं काव्य लोकर संपादक भिकारी दल को मध्य कादम्बिनी संपादक सम्मान 2025 प्रदान कराजिबो कुहुड़ी हेतु दिल्ली रे 60 विमान एवं 24 ट्रेन विलंबित तबे शुक्रवार दिन दिल्ली एवं एहार पड़ोसी अंचल समेत उत्तर भारतर अनेक अंचल रे अत्यधिक ठंडा कुहुड़ी हेतु दृश्य मान्यता ह्रास होइतिला जहा फल किछि देखा जानुतला फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट फ्लाइट रो ट्रेड अनुसार अति कम रे 60 विमान उड़ान रे विलंब होइछि ता दिल्ली रे इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर 6 विमान को मध्य बातिल कराइछि 193 विमान विलंब मध्य होइछि ता सहित 17 ट्रेन चलाचल मध्य बाधा प्राप्त होइछि बोली कुआ जाउछि सहर रे तयारी चलछि आदिवासी गां पड़िलाणी छपर खोला हेलाणी कृत्रिम पोखरी तबे सहर भितर माटी झाटी घर बसिलाणी माटी घर उपरे खपर नडार छपर मध्य लागिलाणी सुंदर चित्र कांथ मध्य झलमल करूची कृत्रिम पोखरी गात मध्य खोला होची सेपटे आदिवासी मेला मध्य आरंभ होइजिबो आसंता 5 तारिख रे अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति उन्नयन संख्या लघु पछुआ वर्ग कल्याण विभाग पक्षरु अनुसूचित हेबा पई जाउची आदिवासी मेला प्रदर्शनी पडिया रे एहा देखिबाकू मध्य मिलिबो सेपटे प्रवासी भारतीय एबे जल्दी हेई जाउची आदिवासी मेला एथिरे 20टी कुटीर एवं हस्तशिल्प पई 40 स्टॉल मध्य रहिछि ड्रोन और लेजर शो रे आदिवासी परंपरा स्वाधीनता संग्राम रो झलक मध्य देखा जिवो महाकाश रे मु सबुठारु बेसी खुशी रे रही थाए तबे नूतन वर्ष 2025 पिलाठारु वृद्ध पर्यंत समस्त धूमधाम रे पालन करथिले एपटे स्थिति रे भारतीय अमेरिकीय महाकाश यात्री सुनीता विलियम्स एक फोटो सोशल मीडिया रे घुरी चलीछि जेउथिरे सांग साथी सहित अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को नुआ वर्ष स्वागत करी उत्सव पालन करथिबा देखिबाकू मिलिछि सुनीता विलियम 2024 जून मास रे बोइंग निर्मित स्टार लाइन कैप्सूल अंतर्जातिक महाकाश केंद्र को जाइथिले मात्र 8 दिन पई जाइथिले किंतु वैशेषिक त्रुटि जोगु एपे पाखापाखि एते मास रहिलणी जहा फल रे फेब्रुआरी मास रे खूब जल्दी से मध्य पृथ्वी को फेरिबे नुआ वर्ष पालन आनंद उल्लास रे मध्य पालन करचंती सुनीता अन्य स्थान अपेक्षा मु महाकाश रे अति खुशी रहउची बोली सुनीता मध्य कहिसंती तबे महाकाश यात्री गोटे दिन रे 16 थर सूर्योदय सूर्यास्त देखिथांती काहे कि ना पृथ्वी
ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଏସଏସ୍ ପାଖାପାଖି 90 ମିନିଟରେ ଗ୍ରହ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକି ଏଭଳି କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର, ତାତି ଗଲେ ଚୀନ। ତେବେ ଭାରତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସହମତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ମାଳଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅବଦୁଲ ଖଲିଲଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ର ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଅପରେସନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାରାଚ୍ୟୁଟ ପବନ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁହେଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଘାତ ଲାଗି ନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ 4 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତି ଅଛି, 5 ବର୍ଷରେ କେବଳ 4,700 ଘର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 200 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଜବାବ ହେଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏଥର ସାବାଡ କରିବ ସାଇବର ଶୈତାନକୁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବେ। ସାଇବର ଲୁଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେହେରାରେ କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ମାମଲା ରୁମରେ ବସି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ କେହି ପଚାରିନଥାନ୍ତେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ, 43 ମିନିଟର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 2015 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ସରକାର ବାଛିଥିଲେ, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସରକାର। ତେବେ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରିଛୁ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଏପରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା 43 ମିନିଟ ଭାଷଣରେ ଗଣା ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏପଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଥର ଗ୍ୟାସ ଦର କମିବ, ସାଧାରଣ ପରିବାର ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 14 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି କାର୍ଡରେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି କାର୍ଡର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି କାର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏନେଇକି ବିଜେଡି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ମହିଳାମାନେ, ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ଋଣ ହିଁ ସୁଝିବେ, ଆଉ ସୁଧ ସୁଝିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ କାଲି 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରୂପାର ଛାଉଣି ହେବ। ତା ସହିତ ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଶି ବାକି 3 ଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଏଥର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରକାର ନିୟମ ହେବ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଭଡ଼ା ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନୂଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।